अरे तुमर चेहरा चुली गला एखन लगे के महानी अरे बुहे की साथे गो न पारो जानी अरे कथा पदे गो जानो अरे बुहे की साथे गो न पारो जानी अरे कथा पदे गो जानो मानी बस परिचे ढिपी पड़ू अच्छे बस परिचे ढिपी पड़ू अच्छे बस परिचे ढिपी पड़ू अच्छे पाके दिके आसनो मो कड़ करी जे मो गुडा खसी गला भल्ला खेला ए पुरा आशा फरा पड़ के दौड़ी आसे ओ मा पुरा अरे बुहेन की साथे गो न पारो जानी अरे कथा पड़े गो जानो अरे बुहेन की साथे गो न पारो दुनो अरे कथा पड़े गो जानो मानी কথাটা বুঝি পাচ্ছ তো কথা বুঝি পাচ্ছ আরে তোমার যে মান লাগি আমার সেনাপতি আরে রাতি সারা হেলে মতি যদি কুরস খাইছে সামনা পড়ে পাঠাবে মাইচ্ছা বলে না মো তো ভাষা খারাপ করে দিলি এ ধনা সবে ধনা ভুলভাল গেলা তারপরে আই ওর অন্য মানুষ বুঝবে তারপরে কানা পুরা তারপরে আরে তুমর যে মার লাগি আমার সেনাপতি এই গলে না পাগল এই গলে ন রে হে পাগল হে গো এই গলে ন রে পাগল এলে তাকর তুমি হেব মোর ছেলে তাকর তুমি হেব মোর সুপাসঙ্গে নিবে দিনে আরে রে হেড বতাও গো সুদৃ সজনী আঠনি একই আদি চেরনি রে হেড বতাও গো সুদৃ সজনী আঠনি একই আদি চেরনি
सब भय करना रास्ता में परिश्रा कर दे कौन करिछो रास्ता में परिश्रा कर नहीं 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 रास्ता को मो परिष्कार कर दे राजा जो को बुझाई दे कि तुम कतार से रेडी पछाड़ी पछा ए सबका कौन है मा अरे जट चाह कहूछि कौन सब करे तुमे राजी माने जट मुझे जहां कहछन हां तांका कथा तो मु राजी आउ बाहर रे जट सब एते बुझे नहीं से बात एटा जबर बुझले थोड़ा की मंत्र जानी छुरे कथरे हूं देखो ना आपण छाय पुट अप कर दीजिए एटा पर झबला को पटेइबार टर्निंग पॉइंट ए सबका अरे कहो ना अरे थरु के मन खोली के कहि दिया अरे मो तुमको भलो पा तुम एक बेकारिया लोक तुम एक बेकारिया लोक तुमको कोन झबला कहबे भलो पाइ बोले कहबे ए भगवान पार्टी देई छंती कोन गेफा मारिबा पई अरे अपकांड कालिदास खाली तुमे तांकर आखि ठारो बुझी पारिबो केमिति छाड़ीबे एमिति ठारी देले बुझी पारिबो खाली तुमे जाईकरी खाली हग कर दियो ए हग माने कोन तुमे जीवन में केबे हगिछ ए सडु भाई सेना कोन गंती सेटा हैं गुरु भाई सडु भाई सेना कोन गंती तोर गर्लफ्रेंड फालफ्रेंड नांती मार गला संसार गले तुमे जाईकरी जापुटी की धर दियो जापुटी जो होगा ते का धरबी नहीं ए सबका अरे कहो ना ए थरु के मन खोली के कहि दिया मो तुमको भलो पाई सतरे हां एस ना हां तमे इते भले भले मु जम जानि ए सबका अरे वो जम्मारू खराब नए सतरे हां अरे मो भी गुठाई मनीष अरे मोर भी मन अछि मोर भी हृदय अछि हां विराट बड़ हृदय अछि से हृदय रे जाई कि सकाले पिला माने बेट बॉल खेलु छन हृदय कहो ना ए थरु के मन खोली के कहि दिया मो तुमको भलो पाई हां अरे कहो ना सतरे हां एस ना हां मु हां तुम ए भलो पाए चारिटा अक्षर अरे कहो ना कोन लाग जाई तो थन मु तुमको हां बड़ा पाए मारण की भाग्य रे चट मोरू से तो भलो पाए बोली कहला तुमे काहे कि नित्य कान में घोड़ा की छाटी केमिति छाटिलो अरे जे दिन थारु जमाता बड़ हेले से दिन देखिली आ से दिन थारु को एक तरफा भलो पाई बसिथिली हे आज सी भी भलो पाउथथि अरे सी भलो पाउथथि वो भलो पाउछि जे दी जण को भलो पाउछि तो केमिति छाटिलो रे अरे लाजो कर कोड पाई हां अरे तुम्हें भलो पाउछ मो भलो पाउछि जे दी जण को भलो पाउछि भलो पाई मारे लाजो करी मारे कोड अछि हां अरे पाखकु आसु ए सब अरे लाजो करू तो कोड है ए सब अरे कोड है आसो ना एस ना हां এই দেখিলো জট মুছে যেমিতি মতে তো লাজ মারুছি ए छोटा चल एठो चल आज्ञा मोटी के देखंती अबे चल आज्ञा प्लीज सॉरी निरोला आकाश ए निरोला आकाशर नील छाई तले केवल तुमे आ मो मोर विशाल बंधन तुमको छमती देवा चाहूँगी ए सबका रासो रासो एस ना तमरे विशाल बंधन मु भी केते बेले छंदी हेबा को अपेक्षा कर अरे देरी कहीं असो सबका भाग को असो ए सबका लाज करछो ना कोन हुआ तुमे भलो पाउछ मो भलो पाउछ जे जण को भलो पाउछ भलो पाइबार लाज करिबार कोन अछि
ଆମ ଘରେ ସାମାନ୍ୟ ସେନାପତି କିଏ ଏମିତିରେ କହିବା କହିଲେ ତୁ ଗୋଟେ ଆମ ଘର ଅଇଁଠାଖିଆ କୁକୁର ସାବୁକା ମନରେ ଏବେ ତୁ ଯଦି ମୋର ନ ହେବୁ କାହାରି ହେବାକୁ ଦେବିନି ତୁ କେବଳ ମୋର କଣ କହିଲୁ ମୁଁ ତୋ ଘର ଅଇଁଠାଖିଆ କୁକୁର ନାଇବେ ମୁଁ ତୋ ଘର ଅଇଁଠାଖିଆ କୁକୁର କୁକୁର ଏ ଛୋଟ ଅଇଁଠା ଖାଇଛୁ ଖାଇଛୁ ବେ ମନେ ପକା ମୁଁ ଏଟା ଖାଇନି ଏବେ ପଚାର କାହାକୁ ଏଠାରେ ଯେତେ ଜନ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାର ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଅଇଁଠା ଖିଆ ଏମିତି ଛେଚା ଛେଚିବେ କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ମତେ ଅଇଁଠା ଖିଆ କହିଲେ ଇଏ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ ନାହିଁ ଗରମରେ ଅଛନ୍ତି ନାଦି ଦେବେ ପଚାର ଏ ସରୁ ଭାଇ ଅଇଁଠା ଖାଇଛ ଅଇଁଠା ଖାଇଛ ସେଟା କିଏ ଖାଇବ ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ କିଏ ଖାଇବ ଏବେ କ୍ଷୀର ଅଇଁଠା ନିର ଅଇଁଠା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ବି ଅଇଁଠା କେମିତି କ୍ଷୀର ଅଇଁଠା ହବ ସେଇଟା ତ ଗାଈ ପେଟରୁ ବାହାରିଲା ଗାଈଟା ଠିଆ ହେଇଗଲେ ତ କ୍ଷୀରଟା ଆପେ ଆପେ ଗଳି ପଡୁଛି ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଏବେ ବାଛୁରୀଟା ଅଇଁଠା କଲା ପରେ କ୍ଷୀରଟା ବାହାରିଥାଏ କ୍ଷୀର କଣ ଅଇଁଠା ନୁହେଁ ନା ମିଠା ନୁହେଁ ନା କେହି ପିଇନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖାଇଛନ୍ତି ଏବେ ନୀର ମାନେ ପାଣି ସେଇଟା ତ ନଲକୂପ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ଆଉ ଏଇ ନଈ ନାଳ ଝରଣା ପୋଖରୀ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ତୁଠରେ ମୁଖ ପଖାଳନ୍ତି ପାଣି କଣ ଅଇଁଠା ହେଉନି ଆଉ ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦଟା ଅଇଁଠା ହେଲା ପରେ ତିଆରି ହୁଏ ନିର୍ମାଲ୍ୟ କଣ ମିଠା ନୁହେଁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷୀର ଅଇଁଠା ନୀର ଅଇଁଠା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଅଇଁଠା ଏଇଟା ମଉସଳାଟା ଖାଇବେ ରାଜା ଘର କୁକୁର ଆପଣ କୁକୁର ଇଏ କହୁଛେ ଇଏ କହିଦେଲା ଆପଣ କୁକୁର ମଉସଳାଟା କୁକୁର Wow! 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 ଖୋଲିଆ ଖୋଲିଆ ଏ କୁକୁରଟା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ପାଗଳ ଆଉ କୁକୁରଟା ପାଗଳ ହେଲେ କଣ করে ଜାଣିଛୁ ତୋ ପରି ଏମିତି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ମାନଙ୍କର କଞ୍ଚା ମାଂସ ଝୁଣି ଝୁଣି ଖାଇଯାଏ ଆଲୋ ହୁଳାହୁଳି ପଡ଼ିବା
अबे नहीं मत सुन रखे सा रोहित रे रोहित ये बे ए बुआ ए बा भला बोलिंग करुछुवे सला गोटिया बॉल रे स्टॉप डाउन ए तेल मारा अबे कोठू से खेलो ए बॉलिंग टा तो कोचरटा को मानी पाकू पड़िबो अबे तो तती राजमान बिबे ए निरिय छोटो प्रति ए पर अत्याचार करो छु बाघो कोन कहली बाघ हाँ मुकुटा कंचा मांस खिया बाघो ए बाघटा जेते बेले हरिण पछरे दाइछि ए हरिणटाको शिकार न कला जाए केबे भी शांति रे रहबो अच्छा मोरी कोन कहलु मारी देबी तू पुणी मते मारी तू जदि पछिबो मारण मारी देबी अबे वो मत का पुछलवे त हे जाऊ सक्रिय परीक्षा আমি কাহা পাই ভিতরে পরিচয় সাক্ষী আলে জিমা কোন হেলা? সেই পোড়া উপরে বাইকিলো মানে সেই জড়পাত্র পাই সতরে আলে জিমা লে সাঙ্গ জিমালো সে বুড়া বলা করিলো আলে জিমা সেই দেখ করুছ দেখুন জড়পাত্র কেমিতি গছ উপরକୁ চড়ি চড়ি উপরକୁ যাଉଛି ই মা সতরে তো পুরা কেতে উপরକୁ চড়ি গলেন আলে জিমা আলে সাঙ্গ মানে জিমা আজ না পুরা জম্মা भी छड़बनी बुढ़ा को ना भल भाव पानी चखिबा আলে জিমা ए सांग জিমা हेले ना तुमको काम करबा पड़िबो कौन किलो से बुढ़ा को जाई कि जेमिति भी से गछर ऊपर उतारी आनिबा पड़िबलो কি গছিল জিমা আমি সেই পোড়া মপুড়া কো না গছ উপরে তলে কোলে কি আনুছি चल शीघ्र जाऊ हेले ना पूजा करिछ আলে কুয়াড়ে জীবনিল नाही लो আলে সাঙ্গ মানে আলে সাঙ্গ আম মানকো না অতি সে জগ পড়িব নেইলে সেই পোড়া মপুড়া না আউরি গছ উপরକୁ চালি ଯିବ ଯିବାলো ଚାଲଲେ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଭଲ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଆହାରେ ଏତେ ସେବା ଯତ୍ନ କରେ ଏ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ଆଜି ଜାଣିଲୁ ବୁଢ଼ା ଝିଅ ପିଲାମାନେ କେତେ ଭଲ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ସତରେ ରେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ଲାଜ ଟିକେ ଲାଗିଲାନି ଏଇ ବୁଢ଼ା ବେଶରେ ବି ଆମେ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଛୁ କିଏ କହିଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ହଇରାଣ କଲି ବୋଲି ଆରେ ମୁଁ ଥେଲି ବୋଲି ତୁମର ଇଜ୍ଜତଟା ବଞ୍ଚିଗଲା କଣ ହେଲା ସେଇ ଶଳା ସେନାପତିକୁ ଏକାବେଳେ ଦେଇଦେଲି ତା ପଳେଇବାକୁ ବାଟ ପାଇନଥବ ସତ କହୁଛୁ ନା ବୁଢ଼ା ଆଉ ନା ମୁଁ ପଚାରିକି ଦେଖିବି ଆଲେ ଜିମା ଜିମା ଟିକେ ଶୁଣିଲ कौन हेला এই জড়পাত্র কোন কହୁଛି ସତ କଥା କିଲୋ कौन कहले संगा ସେ କହୁଛି ଆମେ ମାନଙ୍କୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି एई कथा ହଁ सतरेले सखी आज ये जटा मुसे थिले बेले हमको ए विपद रे रक्षा ଆଉ कर କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ବଞ୍ଚେଇଛି କିଏ କଣ କହୁଛଲ मु सत कहूचिलो ସତରେ କିଲୋ सतरे हमको जटा मुसे रक्षा करचंती ए संग माने ହ୍ୟାଲୋ सेति पना मो मने मने गोटे निष्पत्ति नै छिलो କଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ना ଆଉ
ଆମମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ରକ୍ଷା କରୁଛି ତାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାରଟି ଦେବା ପାଇଁ। ତାମାନେ ପଇସା ଦେବେ? ହଁ। ବାଃ କି ଭାଗ୍ୟ ମୋର। ଆରେ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଲେ ପଇସା ହିଁ ପଇସା। ସତରେ? ଚାଲିଲେ ପଇସା, ଦୌଡ଼ିଲେ ପଇସା, ବସିଲେ ପଇସା, ଉଠିଲେ ପଇସା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗରେ। ସତରେ? ଆଉ ମୁଁ ରେଡି, ସତରେ? ମୋ ପଇସା ପାଇଁ ରେଡି। ଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ହ୍ୟାଲୋ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ପୁରସ୍କାର କଥା କହିଥିଲି ହଁ ଜଟ ପୋଷାକ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଦେବ। ଠିକ ଅଛି ଜେଜେମା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ଦେଇଦେବୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ। ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ଟେଷ୍ଟି। এটা কোন? ঝোলি। ঝোলি? হ্যাঁ। বড় পুরস্কার হইতব। এতে বড় পুরস্কার। হো বোপা মা এ বুড়া এই পুরস্কার নেওয়া পূর্বরু না আখিটাকু বন্ধ করবাক পড়িব। পয়সা পাই আখি কোন? মুনাক কান সবু বন্ধ করে দেবি। আদেশ করুন। 1 2 3 4 জিপ গাড়ি মেটাডো। ইয়ারি বোপার না কুকুড়া চোর। আরে আরে বনবনি চল দেখ চলো চল চল সেই পুরস্কারটা দিয়ে দেবা। চল এলে বলে ভাবে দিয়ে দেবো। চলো প্রবল কাম আছে, প্রবল কাম। বেশি শীঘ্র দেই দিও না। এইটা গোটে কুপটু বাহারলা। ସବୁତକ ତ ଠିକ ଠାକ କରିଥିଲି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଏଣ୍ଡିଓ ଭଳିଆ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲାଣି। আবে ଆବେ ଆବେ କଥା ନାହିଁ, ବାଟା ନାହିଁ, ଚିହ୍ନା ନାହିଁ, ଜଣା ନାହିଁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତିଆ ଦାଦରିଆ ଭାଷା। ଆବେ ଆବେ ଭାଷା ଖରାପ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ କି? তো তোমার তো ঠিক লজ্জা লাগেন বে। ମୋର ଫାଟିଗଲା। এনির ঝুটির প্রতি তোর টিকি মতো সম্মান নাই। କିଏ କହିଲା ମୋ ମା ଭଉଣୀକୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛି ବୋଲି? ଆରେ ମୁଁ ଥେଲି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ମହତଟା ବଞ୍ଚିଗଲା। আচ্ছা ସେଇ ଶଳା ସେନାପତିକୁ ଦେଇଦେଲି, ତା ପଳେଇଥବ କୁଆଡ଼େ। ତମା ତୁ ବଞ୍ଚ ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇଛି। ଯୁବତୀ ପଚାରି ପଚାରନା। ଆଲୋ এই যুবতী মানে আবিরা ইয়ে কହୁଛ ତମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲି ବୋଲି। না না এই বুড়া বুড়া মিছা কথা কইছে। চুপ চুপ বুড়া মা বুড়া আবে মিছ কই ফুড়ুছ সরে কথা হচ্ছে ভাই। আচ্ছা কইলে যুবতী মানে হয় বিরা। দেখো কি শাস্তি দেয় ঠিক হবে লো। শাস্তি আছে বিরা। হ্যাঁ। এই বুড়া বাবুড়াକୁ না হ্যাঁ। তা বস্তা উলানা করিকি তা ঘরକୁ পঠাই দবা। তুমি ঠিক কইছ। হ্যাঁ। তাকে এই শাস্তি জানি পারিব নারী মান কি সম্মান দিয়া যায়। হয় বিরা। আবে তো কর্ণ দ্বারা কোন শুভা গলানি। ଏମାନଙ୍କ କଥା আবে হ্যাঁ ଶୁଣିଲି। কোনটা শুনলু? ସେମାନେ କହିଲେ ବିଚରା ବୁଢା ଲୋକ, আচ্ছা ୟାକୁ ମଦ ମାଂସ ଦେଇକିରି ଆରାମରେ ଘର ପଠେଇଦେବା। হ্যাঁ ହଁ, ତମ ତୁ ଏମିତି শুনলୁ বে। ସେମାନେ ସେମିତି କହିଲେ। আবে ସେମାନେ ସେମିତି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତ ଦେହରେ ଯେତେ ବସ୍ତ୍ର ଅଛି ଏଠୁ ବଦାରି ଏଠା ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତାମାନେ ଏମାନେ କହିଲେ ମତେ ନଙ୍ଗଲା ହବା ପାଇଁ। ଆବେ ହଁ ବେ ये बुआ नहीं है माँ भोड़ी पाखरे नंगला है हेब नहीं। କାହିଁକି ହବନି ବେ? छोट बेलरे होउथली केलान हुड़ा बंद हुड़ा रे। আচ্ছা एटा कोन नंगला हेबा बयस। तोर मुंड फुंड काम करले तू बाहर चाल मु खोली। আবে তু এটাই খোলিবু। मरी जीवी सिना मुन खोलिबि नहीं। আচ্ছা তাহলে তু খোলিবুনি বে? ना हबो नहीं। আবে ମୁଁ ମତେ ଦେଖୁଛି ତୁ କେମିତି ଖୋଲିବୁନି। नहीं नहीं बाबा बाबा माँ माँ बाबा बाबा हबा आराम से हबा। তাহলে অতি শীঘ্র খোলবে। बेकार जगह गोटे फसी गली आ गुखिया काम गोट कर देली छी थू। एटा गोटे तो आराम रे खोली जो किसी टेंशन नहीं, खत्म पूरा स्विच ऑफ खोली देली सर्वनंगला। देहरे सूता खंडे नहीं देखुना झाड़ नाड़ खाड़ इत्यादि। আবে ସବୁ ତ ଖୋଲିଦେଲୁ ହେଲେ ଗୋଡ଼ଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ଯେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ আবে ହଁ ସେଇଟା କିସ? তো ধোতি। আবে তো ধোতি এইটা আবে হ্যাঁ। হেমা মুনি কোন হেলা বে? এইটা খোলি হব নাই। কোন পাই হবনি বে? এইটা শূন্য শূন্য মহা শূন্য। কোন এ ভিতরে কিছু না। কিছু নাই না মানে এটাকে করোনা পাই শটডাউন মারিকি বিকে পান্ডিয়ে তালা ଦେଇକିରି ଚାବିକି ଧରିଛୁ। কোন সব কই যাচ্ছু বে? ତତେ ଦରକାର ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଚାବି ଆଣିକି ଖୋଲିବୁ ଯା। আচ্ছা ମୁଁ ଯିବି। ଆଉ? আবে মিছ কই মতে ভଣ୍ଡেবা চেষ্টা করছু। ତତେ କାହିଁକି ଠକିବେ ରେ ବୋପା? ମତେ କୋନା କିଛି ନାହିଁ
କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ତା ମାନେ ଖୋଲି ହେବନି ବେ ନା ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଆଚ୍ଛା ଆବେ ମୁଁ ମତେ ଦେଖୁଛି ସେ ଧୋତିଟା କେମିତି ଖୋଲି ନାଇଁ 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 ଏ ବାପା ବାପା ମା हवा ताला चुपले हवा ताला तो से खोलबे आलो जीवत माने आय पिरा मु से ठिया आइछि ये जो ता वस्त्र न खोले ताले मते डाकिबो ठीक अछि पिरा ताल ठीक अछि हां का घर लोक गोटे बेकार जगह रे फसी गली दुखिया अरे पुना बुढ़ा नीचे खोलिबु ना हमें माने जाय के खोलिबु एई ने जति खोली देबी सेंस आउट कर खत्म आ तुमको खोले बेले ज्ञान हजि जीवो हमें काई के खोलिबु जे तू बोल काम करछु माने खोलिबा को बाध्य जदि न खोलिबी सेई सला उथरे आसी मते पीटिबो हां बुद्धिमान रो काम खोली देखि दौड़ी के चली जाटा बरंग भलो ई बाटे नहीं देखो का कोन से कोन केते टेंशन रो चासी मेले जे मुंडो को पीटी देबी के का बेले ना एटी बेसी समय रहिबा कथा न खोली देखि दौड़ी के चली जीबी मो मारणे साला टिकिया खोलो खोलो सब गला खोली आ आसो देखी आसो ई भीतर टीवी चली टेंशन करते लो आ खोली भी नहीं अरे पुना बुढ़ा सतेरे खोलिबु नी मो जिनस देले माने तो जिनस दे देले खोलिबु ना अले ई बुढ़ी माने हालो ए बुढ़ा रे जिनस दे दियलो नहीं रे पुना बुढ़ा ना जो मार भी खोलिबु नी ठीक अछि लो आदिसर दे दिया अले देप्या दे दियलो शीघ्र बुढ़ा को रखी था भाजी कर खाइबू बुढ़ा मुही गोईटा मारी के बिष्णु को ची 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 अलक्षणीय नारी कही बोले था कर था राती पाइले अंडा दुईटा दो आ से अंडा के बसी करी तू उसमौ था बज्जाती माइकी ना काहा को किमितिया कथा बार्ता कर जाय सिकी ना किलो कि तो बोपा मा तुम मान को शिक्षा देहि नांती अरे पुना हमें बोले बाबरे सिकी जो हैला बोले भाबरे सिकी छि हैला पूरा मुई छतर खाई बाजार जाई सुकुआ खाई ओडा मा बुढ़ा एई ने बेसी कथा कहछु एले मोर भी गोटे कंडीशन अछि काने छि बुढ़ा ये देखो ना केते बड़ खंड साप माटी आइला रो सांग माने जेमा से बुढ़ा गला कड़ले सच्ची अले जेमा सेई पोड़ा म बुढ़ा ना चाली गलानी हेले जानि छ सेई पोड़ा म बुढ़ा को ना भले बाबरे पानी देछु सत कहछ ना के बेबी बोली पारिबे ताले बहुत भले छिले सांग हाले जेमा हेले सांग जेमा अम्मन को जो रक्षा करतिले से रक्षा कईटा गले पड़ेला अले जेमा कौन मिला सेई रक्षा कर को देखबा को चाहू छ ना हालो अले जेमा कौन मिलेला सेई रक्षा करी परा सेई अछंती हां अरे सांग जेमा से रक्षा करी कोन